Ay, akong notes. Sakit. Ang Nga. Oh, sus, saan na lang dyan eh. Mga nakpataan eh. No? Biyo. Gagawa ko man ng Alfonso. Hindi naman, mga 2 trips. Si Kuya Sky. Si Kuya Sky. So this is the life of a fur parent. No? So as much as possible, kuyugon yun na ko ni siya o lakaw kung asa kung pwede. No? Si Alfonso, second time pa rin siya nakuyog kay mao pa may pagkakompleto sa iyahang vaccine. No? No? So mag-alaga ganit og mga babies, no? It's really a responsibility, so dili gid siya sayon, so you really have to think not just once, not twice, but a lot of times. Because you have to be physically, emotionally, spiritually, and financially ready, the most important, no? Love, love, love. Si Kuya Sky, happy na mag-celebrate sa birthday. Ay, akong notes. Ani? Love, 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 love. Love, 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 love ni Daddy. Ang mga baby damulo.